Pozdrav svima! Danas je na redu novi recept, pravimo banana bread. Banana hljeb je izvrstan suhi kolač koji možete poslužiti uz kafu ili čaj. Sigurna sam da ćete ga odmah zavoljeti, svakome će se svidjeti, a vrlo brzo se smuti i brzo je gotov. Zamolila bih vas prije nego što počnemo da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. Ovaj suhi kolač će vam biti najfiniji ako imate prezrele banane. Ja sam koristila 3 zrele banane, brašno, vanilin šećer, pola praška za pecivo, ulje, vodu, med, Nesquik ili kakao, mliječnu čokoladu i orašaste plodove. Banane ogulite i iskidajte u jedan odvojeni tanjir. Ako imate prezrele, još bolje. One savršeno funkcionišu u ovom kolaču. Banane izdrobite viljuškom. U jednu veću zdjelu prebacite izdrobljene banane. Zatim dodajte jednu kesicu vanilin šećera, med, ulje i vodu. Zatim dobro promiješajte dok ne dobijete smjesu u kojoj se ulje ne odvaja od vode. U smjesu dodajte sve suhe sastojke, pola praška za pecivo, 250 g brašna i 4 kašike Nesquika ili kakao, po vašoj želji. Ponovo sve zajedno dobro promiješajte dok ne dobijete gustu smjesu. A zatim dodajte kockice mliječne čokolade. Vi možete staviti i crnu čokoladu ili suho voće ukoliko volite. Pećnicu uključite da se zagrije na 180 stepeni. Jedan pleh obložite masnim papirom za pečenje i izlijte smjesu. Ja sam koristila pleh dimenzija 30 x 11 cm. Malo poravnajte i pospite bademima, lješnjacima i orasima. U suštini stavite ono što volite. Stavite da se peče u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stepeni oko 40 minuta. Probajte sa čačkalcom kada je kolač gotov, trebala bi izaći suha. Kolač ostavite da se prohladi, a zatim izvadite iz kalupa da se ohladi do kraja. Služi se skroz ohlađen, a i bit će vam lakše da ga izrežete. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like i ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj kanal. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!